Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan reading skill 12 dan 13 dan juga structure skill 20 sampai 23 seperti yang sudah kita bahas materinya pada pertemuan minggu lalu. Ya, so check this out. Nah, ini materinya ya untuk pembahasannya itu let me start to discuss about this. We start from reading. So, number one. The first number is about schizophrenia, and the question is the author's purpose in this passage is ini adalah skill 13 ya. Jadi tujuannya apa? Kalau kita baca sih the causes of schizophrenia are not clear, but schizophrenia has long been attributed to faulty parenting ya. Jadi sebabnya itu karena kesalahan pola asuh. Tetapi untuk recent studies are now pointing to heredity and prenatal environmental factors. Jadi, studi terkini itu menyatakan bahwa sebab dari schizophrenia itu karena adanya faktor keturunan dan juga faktor sebelum dia lahir. Oleh karena itu, jawabannya yang D, refute a common misconception. Kemudian, where in the passage does the author discuss the traditionally held view about of schizophrenia? Sebab-sebab schizophrenia itu dibahas di paragraf awal. Oleh karena itu jawabannya line 1 dan 2. Kemudian nomor 4. Where in the passage does the author present the idea of the people may inherit the tendency of schizophrenia? Seperti halnya nomor 1 bahwa itu adalah heredity, berarti jawabannya adalah yang A. Line 3, 4. Kemudian selanjutnya, the passage would probably assign reading in which of the following. Schizophrenia itu lebih cocok untuk bidang psikologi. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang Pony Express. Pony Express itu adalah media bisa dibilang semacam kirim paket, kirim surat, seperti kantor pos gitu. Nah, itu sejarahnya Pony Express itu seperti apa. Nah, in which course would this passage most likely be assigned reading? Yaitu American History, sejarah tentang mailing, ya surat menyurat di Amerika Serikat. Kemudian, where in the passage does the author mention the amount of time it took to deliver the letter before Penny Express? Belum, ya. Nah, itu ada di line 5 sama 6, yaitu sebelum ada Pony Express itu untuk pengiriman sekitar 3 sampai 4 minggu. Kemudian, where in the passage does the author mention the technological device that put the Pony Express out of business? Jadi, perkembangan teknologi yang seperti apa sih yang membuat Pony Express itu bangkrut? Itu ada di baris 16-17, yaitu bahwa sebabkan itu adalah transcontinental telegraph, ya. Karena adanya telegraph, akhirnya Pony Express bangkrut. Kemudian, what is the author's purpose in writing this passage? Ini tentang development of express mail service. Kemudian, in which course might be this passage assigned reading? Ini kita membicarakan tentang grand juries ya. Nah, jadi ini tentang introduction to law, ilmu hukum. Kemudian, where in the passage does the author discuss the problem associated with holding grand jury meetings in private? Itu sudah ada di bacaan, yaitu di line 4-6 yang menyatakan grand juries which hold meetings in private serve one or two functions, charging or investigatory. Kemudian nomor 18, how does the author seem to feel about the grand jury system? Di sini dia membicarakan tentang tone, ya, seperti halnya yang disebutkan di skill 12.
A final common criticism of the grand jury is that the evidence it hears is one-sided. Ini adalah pendapatnya dia. Jadi jawabannya B, somewhat doubtful about its effectiveness. Kemudian selanjutnya kita membicarakan tentang musik pada abad 20. The paragraph preceding in this passage most probably discusses preceding berarti kita membaca kalimat pertama dalam bacaan itu. Another noteworthy trend in 20th century music. Ya, kita membicarakan tentang musik di abad 20. Oleh karena itu jawabannya yang B. One development in music in the last century. Which of the following best describes the main idea of the passage? Jadi itu jawabannya ada di kalimat pertama, yaitu yang A. Traditional music flavored some American musical composition in the 20th century. Karena di sini menyatakan another noteworthy trend in 20th century music in the United States was the use of folk and popular music as a base for more serious composition. Jadi mereka menggunakan traditional music sebagai dasar untuk membuat komposisi musiknya. It can be inferred from the passage that the author is not sure. Ya, tanda-tandanya not sure itu apa? Penggunaan kata might be. Ya, nah di sini the motivation for this borrowing from traditional music might be a desire on a part of a composer to return to simpler forms. Nah, jadi di sini why certain composer borrowed from folk and popular music. Jawabannya yang C. Kemudian kata novel. Novel itu artinya apa? Novel is not book. Novel itu artinya baru. Oleh karena itu ketika dalam penelitian itu mana novelty-nya? Novel adalah kebaruan. Nah, di sini novel musical forms ya. Jadi bentuk musik yang baru. Kemudian nomor 6. Which of the following is not listed in the passage or as a source of Ives composition? Ives itu membuat apa sih? Patriotic songs, hymns, jazz, and popular song. Tapi dia tidak membuat American novels. Ya, jadi jawabannya yang D. Nomor 11, this passage would most probably be assigned reading in which of the following course, yaitu di Modern American Music. Nah, kemudian which of the following would be best? Ini tentang rattlesnake ya. Has a reputation as a dangerous and deadly snake with a fierce hatred from humanity. The rattlesnake is not inherently aggressive and generally strikes only when it has been put on defensive. Kemudian there are more than 30 species of rattlesnakes varying in length from 20 inches to 6 feet. Jadi ini sebenarnya tentang mitos rattlesnake yang berlebihan ya, reputasinya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 13, according to the passage, which of the following is true about rattlesnake? Nah, di sini although the rattlesnake is indeed a venomous snake capable of killing a human, its nature has perhaps been somewhat exaggerated in myth and folklore. Jadi memang rattlesnake itu bisa sampai membunuh manusia, tapi ya nggak segitunya gitu loh. Jadi mitos dan folklore tentang rattlesnake itu terlalu berlebihan. Oleh karena itu jawabannya yang C. Their fierce nature has been underplayed in myth and folklore. The word posture. Posture itu apa artinya? Posture itu position, ya. Nah, sekarang kita masuk ke written expression skill 20 sampai 23. Nah, kita membicarakan apa sih di situ sebenarnya hanya untuk subject dan verb agreement. Kalau subjeknya tunggal, verbnya tambah S. Subjeknya jamak, verbnya pakai S, semacam itu. Ya. Nah, misalnya nomor 1, the contract ada S-nya. Berarti verbnya harusnya tidak has, tapi have. Nomor 2, subjeknya apa? Ini plus expression dulu ya. 10 miles beyond the river. Nah, subjeknya itu the farmlands. Ya, farmlands ada S-nya, berarti verbnya harusnya were, bukan was. Kemudian, each package that is not properly wrapped. Ya, ini each package itu subjeknya, berarti 1.
Mestinya verbnya ini juga pakainya has, bukan have. Kemudian, she would not have to enter the house through the bedroom window where the keys where they were supposed to be. Ini sudah betul untuk strukturnya. Kemudian untuk the proposal brought so much new work to the partnership that there ini karena enough hours ada S-nya berarti harusnya were not bukan was not. Kemudian the box of this. Subjek utamanya itu yang mana? Subjek utamanya adalah the box. Itu subjeknya satu. Oleh karena itu harusnya ini bukan have tapi has. Kemudian it is disconcerting to believe that every possible candidate has been rejected. Ini sudah betul. Kemudian only once negatif ya. Nah, sekarang subjeknya itu adalah more excitement ya. More excitement di sini berarti has-nya itu verbnya harusnya has bukan have. Kemudian Bobby has a bigger bicycle than. Nah, yang kita perhatikan setelah comparison itu adalah subjek setelahnya. Karena children itu jamak, berarti verbnya harusnya adalah do bukan does. Kemudian nomor 10, if nobody. Nobody terhitung satu. Berarti harusnya ini has bukan have. Nah, kemudian untuk written expression skill 20 sampai 23 ya. Jawabannya yang mana? Ini kan masih fill the blanks ya. Among these subjeknya itu adalah jamak ya. Jadi verbnya tunggal occurs. Kemudian nomor 2, bla 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 heated by solar energy have special collectors. Nah, ada verbnya di sini. Berarti kita butuh apa? Butuh subjek. Ketika verbnya have, berarti subjeknya harus jamak. Berarti yang D. Kemudian sudah mulai ke written expression. Untuk nomor 3 itu yang salah yang mana? Yang salah adalah jawaban yang B. Each number binary system. Nah, karena each satu, berarti harusnya ini bukan are tapi is. Kemudian ini scientist. Scientist ada S-nya, berarti harusnya ini bukan is tapi are. Ya. Okay, it's really easy actually to see whether it's positive or negative, but it depends on you ya. Nomor 5, on the rim of a Kilauea volcano in the Hawaiian Island. Nah, ini jawabannya kan yang subjeknya itu a place, a hotel. Kalau a hotel berarti verbnya harusnya is. The great digital advances of the electronic ages. Nah, electronic age ya. Nah, ini apa namanya? Ini subjeknya itu jamak. Jamaknya di sini. The great digital advances. Berarti harusnya verbnya adalah have been planted bukan has been planted. Nomor 7. There are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests. 1 out berarti salah satu dari 4 itu. Harusnya verbnya bukan involve tapi involves ada S-nya. Kemudian nomor 8. Kepler's law, principles outlining planetary movement, karena laws ini ada S-nya, berarti harusnya verbnya juga jamak, jadi were. Nomor 9, only with a two-third vote by both houses, itu negatif. Ya, jadi verb dulu baru subject. Ya, the US Congress, berarti verbnya harusnya is bukan are. And then the last one, on all of the evidence that has filed since Webster's papers was published, there. Nah, ini subjeknya itulah no new ideas. Karena itu ideas, ada S-nya berarti ini harusnya are, bukan is. Ya, so yang harus betul-betul diperhatikan itu adalah ketika subjeknya itu tunggal atau jamak. Nanti verbnya tinggal menyesuaikan. Dan itu harus betul-betul teliti ya, karena
ketika mengerjakan soal written expression itu berarti kita harus mencari yang salah. Yang salah yang mana? Carilah subjeknya, carilah verbnya, kemudian subjeknya itu jamak atau tunggal, dan verbnya nanti menyesuaikan ya. Okay, so thank you very much and I'll see you next week with another discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.